Alright, let's go sa topic natin next is domestic violence. Let's go. Charing. Domestic violence. Okay, that is module number 18. Padayan kita. Okay, domestic violence. Okay, domestic violence assessment. Okay, wife, husband, intimate partner violence, child abuse, and elder abuse are serious health problems. Of course, guys, domestic violence pero nga ara di siya sa health yahaw ari di siya sa mga assessment something something kay guys, one of the reasons or one of the important skills ng isa ka nurse is pagiging ano guys, pagiging judgmental. Joke lang. Hindi guys, of course, as a nurse, dapat balaan natin ang tanan, no? Mag-assess not only sa health, not only sa physical, but of course, tanan gid. So especially ang mga reactions or ang mga amo ni mga victims sa sang violence dapat balaan mo naton, no? Kung may mga bruise na siya, may mga pilas, no? So parte na sa sang assessment natin. Okay. Domestic violence assessment. Okay, elder abuse are serious health problems that nurses must assess, document, and report. Okay, this is because domestic has serious effects in all dimensions of a person's life and health. Okay? Domestic violence. Ano ang violence, guys? Amo nang upod sang trumpet. Charing. Guys, kabudlay mag-online class. Boring, wala magakadlaw, no? Wala fuel. Pero okay lang, okay, padayon kita. Kaya ang nursing, wala untat. Okay, violence tayo, hindi na ako madula. Violence, guys, IPV. Okay, ilang taon si patient kung victim siya isang IPV. Okay, anong IPV? It's intimate partner violence. Physical and or sexual violence with the use of physical force or threat of such violence. No, pag sige, dabla, hindi ka na mangugas pinggan kay sakiton ka, something something na. Basta intimate partner, sa mga nag-live-in, mag-asawa na, intimate partner. Usually sa mga migo-miga ni ila na. So na, psychological na bako na not only nga physical gina, pero threat pwede na. So igo si psychological, okay? Emotional abuse and or coercive tactics when there has been prior physical and or sexual violence between persons who was possessed. So na, ang bako na gina, dating, no? Boyfriend or girlfriend, no? Kung ginasakit ka mo sa boyfriend or girlfriend, guys, red flag na na, guys. Dapat balaan nyo na kung anong red flag. Kung ginasakit ka mo, kung may anger problem si guy, no? Not only si guy, but of course si girlfriend. Mga gapanakit na girlfriend, bla, no? Dapat balaan nyo ng red flags na hindi nyo na pagpalanggaon niya. Bawal ka palangga. Kasi yun ba? Kung masakit niya, ay ano ka? Ay, ambot. Anyway, okay. So, na siya, igo na siya madagdag sa IPV. Next is child abuse. Sa child abuse, guys, na not necessarily nga sakit ang bata, guys, ego da si neglect. Okay? Pamabalaan, for example, ang imo nga bana, kay bangod nga early kami nagbata, tapos ang bana mo, wala naga-provide child's basic needs of physical, educational, medical, emotional, guys, gina-neglect yan na ang bata. That's also a part of child abuse. Are we clear? Na, way may gasabat, no? Kalain, guys. Okay. Neglect is a failure to provide a child's basic needs. Ano na mention ka naman, physical, educational, medical, and emotional. Of course, kung wala ang tatay wala ga-provide sa education sa bata, medical, and also emotional, kay ang bata, guys, kinahanglan ni nila tanan. Kay para mag-develop, kag as they grow, bala, maging may sila ang ilang well-being. So, they have, we, no, adults have to provide these needs. So, na ba na physical abuse, sa child abuse pa na. Physical abuse. Injury due to punching, beating, kicking, biting, burning, shaking, or otherwise harming child. Okay, guys. Ginasakit ang bata. Physical abuse na. Okay, kicking, biting, burning. Wow, ginasunog ang bata. Anong bata? How? Kalaha? Ano na? Shaking, shaking. Mayroon na isa ka case ang last to. Tanyo ng mga shaken baby syndrome, guys. No? Ang mga mother nga bag-o lang
bata, usually may problema na sila silang hormones plus ug gakapektuhan ila emotions. Gina-shake nilang bata. So ang bata may shaken baby syndrome. So muna shaking nan. Otherwise harming child na harming child even if the parent or caregiver did not intend to harm the child. Such acts are considered abuse when done purposely, of course, depende sa purpose. Sexual abuse includes fondling a child's genitals, incest, penetration, rape, sodomy, indecent exposure, and commercial exploitation through prostitution or the production of pornographic materials. Sorry guys kung ginasipon ako, sige lang, padayon kita. Sa sexual abuse guys, mayara na case ang una na sino din nakadumdum kay Savage Girl. Amot ko nari pa na di, Savage Girl. Ay, Savage Girl. Savage Girl case. Ari siya. Na, tunte. Sila is something. Guys, ang una, ang kaso yan is si Savage Girl, guys. Amot ko na dumduman nyo. Kay bangon nga sang last ang work ko is nagalanta kami or kami ang nag-screen sa mga videos. Ang natabo da sa sexual abuse nga part sa child is gin gaubra nila duwa sila sang kano ni Savage Girl na nagapanguha sila sa mga bata ga-promise sila nga isagudon ko nila kasi syempre ginakuha na nila sa mga rural or I mean sa mga squatters na bla nga hindi na kaya gampanan or hindi na kaya providean sang parents ang bata usually 11 months pa lang na o 7 months na ginakuha na nila guys tapos ang obra gali nila why gali nila ginapadako ang bata guys ginabakal to nila pagbakal nila guys gina-videohan nila bla sa ano muna ginabitin gina-exploit nila sa internet so ginabligya nila sa dark web tidako yung kwarta nila guys nadakpan gito sila sa diri man sa Pilipinas so muna may kaso to sila nga sexual abuse and of course child abuse to kasi syempre bata pa to guys no ginasudlan nila yung genitals ang bata sa mga lain-lain nga bagay so muna emotional abuse is any pattern of behavior that harms a child's emotional development or sense of self-worth. It includes frequent belittling, mga trash talk, rejection, threats, and withholding of love and support. Okay, elder abuse. Elder abuse is sa elders, no? Physical abuse is violent acts that result or could result in injury or pain, impairment or disease. Physical neglect, no, abuse, ginaabuso, ginasakit, gid. Neglect is wala mo gampanan or wala mo bala ginatindugan ng imo nga ulubrahon. So for example, si elder or si patient naton guys, si lolo, si lula, hindi na nila kaya gid magtindog, no? Kapin pa sa mga nursing homes, ang obra na sang nurse kag sang caregiver, of course, kinasuportahan sila, nga provide basic goods or services ginambal na naton. Guys, hindi na nila kaya gid kay bangod nga ikaw gina-neglect mo ang ila nga physical needs, pwede ka ni madagdag di sa physical neglect kaya nga wala mo gina-providean mayo mo. So ang foods o dala si food, why mo ginapakaon, shelter, healthcare, medications, bulong, guys, amo na sa physical neglect ng gwaya. Okay? Psychological abuse, result ng mental anguish, psychological neglect, basic social stimulation. Yan. Amo na siya example ng psychological neglect guys. Social stimulation kita man ang mga dapat storyahon mo mga tigulang sa nursing care, sa nursing home sorry. 'Di ba kay nga para ma-stimulate sila socially na amo na aga pag game sila na mo na siya. So kung kulang kamo sa muna kag wala ga muna guys, it's also a neglect. Mm. So financial abuse, intentional misuse of another person's financial material without the informed consent of the person. Financial neglect, same lang man. Wala yung ginagaan sang services ang elderly person, no? Okay, screening tools. Screening for intimate partner violence. No, IPV na routine. May kata abuse assessment screen AAS and screening tool for IPV. May na a strong support for availability. So aring AAS abuse assessment screen. Hala.
abuse assessment screen dinata okay, sorry. So muna, magabot si patient, mangkoton nyo dayon. Okay, violence is very common in today's world and it can overlap into our homes, of course. Because violence affects so many people, I now routinely ask all my patients nila. So, amo ni guys ang mga questions, no? Couples, kung magsakitanay sila, amo ni, when you and your partner argue, are you afraid of him or her? So, mga sa kung magbais ka mo balasang imo partner, akig ka bala? Akig, sorry, nakulbaan ka bala sa iya, something mo na. So guys, amo lang ni, pasunod lang ng mga questions, ari lang, hindi, please read lang. So, if the patient answers yes to any of the AAS questions, ask the patient, tell me more about this abuse in your relationship. Okay, mangkoto mo na. Kaya nga, ubraw niya na, dapat i-sugid niya na tanan. Okay? So, pagtapos ang yes, amo na Japon sabat mo. Thank you for sharing. Can you tell me more about the last time? So, liwat lang na di sa dalam. I-recognize nyo kag i-validate nyo gid ang ila nga sabat, of course. Kaya usually wala na sila pamatian, nagpalapit sila sa healthcare provider para ma-share ang ila nga concerns. Samo ni siya. So kita nga mga nurses, nagabuli kita sa ila kag nagapamati sila kita sa ila nga problema. Hindi nga pag pamangkot nyo, ang focus di daan, di ba, patient? Pag pamangkot nyo, ati, ma'am, sang mag-away ka mo ni mister mo, akig kasi, nakulbaan kasi ya. Mga basta din nga, oo, sir, kiss abi. Tapos masalot ka man niya, ako gani, sa ako. Guys, hindi una, ha? Mati, kita sa ila. Kasi syempre, victim sila sang abuse bala. Sana.